रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज से हम तजवीद क्लास का आगाज़ कर रहे हैं। तजवीद का मतलब क्या है? तजवीद का मतलब किसी चीज़ को परफेक्ट करना या ब्यूटीफाई करना। इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में तजवीद का मतलब कुरान के हर हर्फ को सही आवाज़ के साथ अदा करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहुँचाया और जिब्रील अलैहिस्सलाम को कुरान खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिखाया। कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा को पहुँचा, ऐसा ही जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कुरान जिब्रील अलैहिस्सलाम से सीखा वैसा ही अपने सहाबा को सिखा दिया। सहाबा के बाद की जनरेशन यानी ताबईन के वक्त बहुत सारे नॉन अरब्स इस्लाम में दाखिल हो रहे थे जिनकी अपनी लैंग्वेज अरबी नहीं थी। तो सहाबा को डर था कि अब ये लोग कुरान को अपने लबो लहजा में पढ़ेंगे तो कहीं कुरान की वो अदायगी जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी वो गुम ना हो जाए। इस वजह से कुरान को पढ़ने के कवायद बनाए गए और तब इल्म तजवीद की बुनियाद खड़ी हुई। गोया अब हमारे दरमियान वही कुरान का लहजा मौजूद है जो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका था, यानी कि जो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहजा था वही कुरान अब हमारे बीच में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान को तजवीद से पढ़ना जैसा कि अल्लाह ने उसे नाजिल किया है फ़र्ज़ आइन है, यानी हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अलबत्ता इल्म तजवीद का सीखना फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी कम्युनिटी के कुछ लोग इस इल्म को हासिल करें और आगे सिखाएं तो काफ़ी है। अलबत्ता अगर इस इल्म को कोई भी नहीं सीखेगा तो इसका गुनाह हर फ़र्द पर होगा। तजवीद से कुरान पढ़ने की दलील हमें कुरान और हदीस से मिलती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 4 में फरमाते हैं, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। तर्जुमा, और कुरान को तरतील के साथ पढ़ो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तरतील के मायने पूछे गए तो उन्होंने बताया, हुरूफ को तजवीद के साथ अदा करना और औक़ाफ़ में माहिर होने का नाम तरतील है। औक़ाफ़ वक्फ़ की जमा है। वक्फ़ कहते हैं ठहरना या रुकना। तो कुरान पढ़ते वक्त कहाँ ठहरना है, कैसे ठहरना है या कहाँ नहीं ठहरना, ये औक़ाफ़ का इल्म है। इंशाल्लाह इसको हम वक्त आने पर सीखेंगे। सूरह मुज़म्मिल की इस आयत से हमें कुरान को तरतील और तजवीद से पढ़ने की अहमियत का अंदाज़ा होता है। लफ्ज़ तरतील को समझने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि कुरान को खूब ठहर ठहर कर यानी कि इत्मीनान के साथ पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह को ये पसंद है कि कुरान जिस तरह नाजिल हुआ है उसी तरह पढ़ा जाए। एक और हदीस से हमें पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान को अरबों के लबो लहजा के मुताबिक पढ़ो। कुरान को तजवीद से पढ़ने का मकसद ये है कि हम कुरान पढ़ते वक्त गलतियाँ करने से बच सकें। कुरान की तिलावत में जो गलतियाँ होती हैं उन्हें लहन कहा जाता है। लाम, हा और नून, लहन। लहन दो किस्म की होती है। पहली किस्म है लहन जली और दूसरी किस्म है लहन खफ़ी। लहन जली यानी कि मेजर मिस्टेक्स, मेजर गलतियाँ, और लहन खफ़ी यानी माइनर मिस्टेक्स, छुपी हुई गलतियाँ। पहले हम लहन जली को समझने की कोशिश करते हैं। लहन जली मेजर मिस्टेक्स वो गलतियाँ होती हैं जो बहुत ही ऑब्वियस और क्लियर होती हैं। ये तीन किस्म की हो सकती हैं। पहली किस्म ये कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल दिया जाए, एक अल्फ़ाबेट को दूसरे अल्फ़ाबेट से बदल दिया जाए। दूसरी किस्म ये हो सकती है कि एक हरकत को दूसरी हरकत से बदल दिया जाए। हरकत से मतलब ज़बर, ज़ेर, पेश। आपकी आसानी के लिए मैं उर्दू टर्म यूज़ कर रही हूँ,
انشاءاللہ فیوچر میں عربک ٹرمز انٹروڈیوس کروں گی آہستہ آہستہ سے، تو ہم زبر زیر پیش کی بجائے کسرہ فتحہ ضمہ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور تیسری قسم کی لحن جلی میجر مسٹیک یہ ہے کہ ہم حرف کا اضافہ کر دیں، کسی الفابیٹ کا اضافہ کر دیں، یا لکھے ہوئے الفابیٹ یا حرف کو ہم نہ پڑھیں۔ آئیے ان تینوں قسموں کو مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ پہلی قسم کے ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا جائے، اس کی مثال رب العالمین میں عین کو حمزہ سے تبدیل کر دیں، یعنی رب العالمین کے بجائے رب العالمین پڑھ جائیں۔ یہ میجر مسٹیک ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینے سے بات کا مطلب بدل جائے۔ مثلاً قلب اور قلب یہ دونوں لفظ قرآن میں آتے ہیں۔ پہلا حرف قلب نقطے والے قاف کے ساتھ ہے، اس کا مطلب دل ہے، اور دوسرا قلب ڈنڈی والی قاف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اس کا مطلب کتا ہے۔ تو یہ کچھ ملتے جلتے ساؤنڈز والے حروف ہیں، ان کے استعمال سے بات کس طرح سے کمپلیٹلی بدل جاتی ہے۔ آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ ذلّا وہ ذلیل ہوا، ذلّا پھسلا یا پھسل جانا، غلّا وہ گیا، ضلّا گمراہ ہو جانا، بھٹک جانا۔ تو تھوڑی سی آواز کے ہیر پھیر سے بات کا مطلب کمپلیٹلی بدل جاتا ہے۔ دوسری قسم کی لہن جلی حرکات کی تبدیلی کرنے سے وجود میں آتی ہے۔ مثلاً انعمتا میں تا پر جو زبر ہے، اگر ہم اس کو پیش سے بدل دیں تو انعمتو ہو جائے گا، بات کا مطلب بھی بدل جائے گا۔ انعمتا کا مطلب تو نے انعام دیا، انعمتو کا مطلب میں نے انعام دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ کیوں میجر مسٹیک ہے، بات کا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ تیسری قسم کی لحن جلی میجر مسٹیک حرف کے اضافے سے یا حرف کو نہ پڑھنے سے ہوتی ہے۔ یہ غلطیاں عام طور پر مد میں ہوتی ہیں۔ مثلاً الحمدو کو الحمدو پڑھیں، ہم نے دال کو مد دے دی، مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، تو دال جو ہے اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھ دیا، یعنی کہ واو کا اضافہ کر دیا۔ اسی طرح سے کسی حرف کو نہ پڑھنا، یعنی کہ فی ہا، فا یا ہا الف کو ہم پڑھ دیں فی ہا، آخری الف کو نہ پڑھیں، تو ہم نے خود سے ہی ایک حرف کو ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ بھی میجر مسٹیک ہے۔ مد کی تفصیل انشاءاللہ ہم فیوچر میں جب مد چیپٹر کو پڑھیں گے تو تب ہم اس کی ڈیٹیل جانیں گے، تو آپ کو زیادہ اچھے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو ابھی سرسری طور پر اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ یہ 3 لحن جلی کی قسمیں تھیں۔ اب لحن خفی کو سمجھتے ہیں، یعنی مائنر مسٹیکس۔ یہ غلطی عام طور پر تجوید کے احکام میں ہوتی ہے۔ مثلاً غنہ نہ کرنا، حروف کی صفات کا حق ادا نہ کرنا۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے الناس، سورہ اخلاص میں قل اعوذ برب الناس، اس کو الناس کے بجائے ہم نے الناس پڑھ دیا، یعنی کہ نون پر جو غنہ کرنا ہے ہمیں، وہ ہم نے نہیں پڑھا، غنہ کے بجائے سمپل الناس کہہ دیا۔ صحیح کیا ہے؟ جو یہ کا ساؤنڈ آ رہا ہے یہ غنہ ہے، تو ہمیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا کیا ہے؟ الناس، اور ہمیں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو پڑھ دیا الناس، تو یہ ہم نے غلطی کر دی، یہ مائنر مسٹیک ہے۔ اسی طرح سے حرف کی صفات، مطلب اگر ہم سورہ اخلاص کی مثال لیں، سورہ اخلاص کی ہر آیت کے آخر میں دال سکون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور دال سکون کے ساتھ جب آئے تو اس کی خاص صفت ہے کہ وہ قلقلہ دے کر پڑھا جاتا ہے۔ قلقلہ یعنی آواز کا اپنے مخرج سے پلٹ کر واپس آنا، باؤنس بیک، جیسے کہ قل هو اللہ احد، احد، صمد، لم یلد ولم یولد۔ اب ہم اس کو قلقلہ کی بجائے ہم اس کو پڑھ دیں لم یلد ولم یولد، یولد دال پہ ہم رک گئے، جبکہ ہمیں باؤنس بیک کرنا اس کی آواز کو، دال کو، کیونکہ دال جو ہے سکون کے ساتھ ہے، یہاں پہ قلقلہ دینا ہے، تو ہم نے جو باؤنس بیک نہیں کیا، قلقلہ نہیں دیا، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے اس بات کا، تو ہم نے اس کو پڑھ دیا احد،
समद, तो ये भी माइनर मिस्टेक है, यानी कि लहन खफ़ी है। लहन जली के मुताबिक तमाम स्कॉलर्स इस बात पर एग्री करते हैं कि इस किस्म की गलती हराम है। अगर जानबूझकर की जाए और अगर भूल चूक से हो जाए तो गुनाह नहीं। अगर गलती इसलिए हो रही है कि तजवीद का इल्म नहीं है, तो दो सिनेरियो हैं, दो सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन ये है कि तजवीद सीखने की ताकत है पर इंसान कोशिश नहीं करता, इस हाल में वो गुनहगार होगा। और दूसरी सिचुएशन ये है कि इंसान सीखने के प्रोसेस में है, अभी सीख रहा है और फिर गलतियां हो जाती हैं, तो इंशाल्लाह इस बात पर पकड़ नहीं होगी। तो लहन खफ़ी के मुतालिक स्कॉलर्स का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ लहन खफ़ी को लहन जली की तरह हराम कहते हैं और कुछ स्कॉलर्स इसको मकरूह कहते हैं। मैं अब आपके सामने अलिफ से या तक हरूफ तहजी पढ़ूंगी। इन सब हरूफ को हम एक एक करके इंशाल्लाह फ्यूचर में इनके मखारिज सीखेंगे। अभी मैं आपको इनको किस तरह से पढ़ना है वो मैं पढ़कर सुनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। हेडफोन लगा के सुनेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खौ, दाल, दाल, रौ, ज़ा, सीन, शीन, صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها हमज़ा या। तो ये था आज का तजवीद का इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।